नमस्कार दर्शक बंधु माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल कलाकार महक तरफर आज उपस्थापक अनंत गोपाल। तो दर्शक बंधु आमर चारिगढ़ गोटे जेनटा कि नाटकर बैठकर धूमधाम सहित चली आ धूमधाम चलला सहित आम आज आमर चैनल सह आम पहुँची आसचु। तो से गाँ ना छिल्पा तांकर पंचायत छिल्पा ब्लॉक धर्मगढ़ जिला कलाहांडी। तो से गाँव नाटक अनुष्ठान आज आमर सन्दी कोलियारी तथा आमर छिल्पा ब्रिज मझिरे का होचे आउ सेने केन केन कलाकार माने रहे केन कलाकार माने रहे केन गुरुंकर बही आगु भी चली आसुला गत वर्ष भी चली से बहीटा रनिंग करे बर्तमान आउ नुआ कलाकार किसी पुराना कलाकार को मिसिकी आ ए वर्ष भी से नाटकटा आरंभ होगा जाऊे। तो मैनेजर ना होचे अक्षय माझी से दादा आउ से दादा बहुत सुंदर कर आयोजन कर बहुत बहुत माने नारी अभिनेत्री देखवा के वर्ष लगी मिलवा चांचल्य सृष्टि करवा आउ ए नाटकटा एते मात्रा रे दर्शकों को मन छुआ हवा। तो से विषय किसी आम आलोचना करमा आउ आसीचु आम आज छिल्पा गाँ के। तो तेरे दर्शक बंधु आसन आमर से कलाकार आज्ञा उनके भेटमा तांकर परिचय नामा किन किन कलाकार रहे किन किन अदल बदल होती किसी कलाकार से अदल बदल कलाकार भितर आम किसी जानमा। दर्शक बंधु माँ दर्शनी सांस्कृतिक अनुष्ठान छिल्पा आउ तांकर दर्शनी सांस्कृतिक अनुष्ठान छिल्पा वार्षिक बैठक 3 नंबर वर्ष आउ 3 नंबर वर्ष रे किन किन कलाकार माने रहे किन किन कलाकार माने आउ केन नाटके जीवे माने नुआ पुराना मिसिकरी से कलाकार मानकर जदि आज बैठक होचे। तो आज आमर सामना अच्छा जेन कि आज्ञा गुरु आज्ञा बिहारी आज्ञा आउ से आज्ञा के आपण मैंने भी जानी आम नाट्य जगत बेस कर जानीचन से आज्ञा भी जड़े चर्चित लोक चर्चित चेहरा। तो तांकर परिचय टे जानमा से आज्ञा केन उद्देश्य नहीं करे आज आमर ये छिल्पा नाटक कला अनुष्ठान के आसते से विषय किसी जानमा। तो नमस्कार आज्ञा। नमस्कार सर आपण परिचय टे दियन आज्ञा। मो ना दयाधर बिहारी आज्ञा शिक्षाविद आउ गुरु घर हूँ मोर सारसगुड़ा पंचायत चिचिया गुलामुंडा ब्लॉक आउ कलाहांडी जिला। आज्ञा आज्ञा बहुत धन्यवाद लगला आज्ञा बहुत खुशी लगला। तो आपण इने का आसबार उद्देश्य काଣା सर? इनर उद्देश्य बेले गत वर्ष ठारू आज्ञा मते प्राय माँ दर्शनी सांस्कृतिक अनुष्ठान नाट्यकलार आज्ञा सर भागीदार हिसाब से रही आउ स्वर्गत गुरु श्री सुधांशु शेखर शाह आज्ञा से कहानी लिखी आज्ञा आउ से कहानी रे मु गीत रचना करते किसी निर्देशना भी दौले आज्ञा आउ वर्तमान से तो सार नहांती आज्ञा आउ आमर मैनेजर माझी आज्ञा डाकले जे ई वर्ष पुणी प्रत्येक वर्ष तो आज्ञा सर माने बैठक डका जाइए ना। तो सर। केन कलाकार रहे केन कलाकार नहीं रहे से हिसाब से आज समस्त कलाकार को डका जाइए आउ आज एग्रीमेंट हवा सहित समस्त कलाकार निज मान मत देवे आउ ए अनुष्ठानटा पूर्व वर्ष पली चलवा आउ। तो इने पुराना कलाकार मन अछन ना कि नुआ पुराना हाँ प्रत्येक नाटे तो जानुछन जे प्रत्येक वर्ष सरला पर किसी ना किसी कलाकार बाहर सन और किसी कलाकार रहे सन। वर्तमान भी आमर नाटे पुराना कलाकार मान अछन राजा रानी विलियन आउ अन्य कलाकार मान भी अछन आउ किसी कलाकार परिवर्तन होइछन आउ आज्ञा। नूतन कलाकार मान को नेकरी परिवेशन करवाक जाउछन आज रे माने सर आपण एटा इने अभिनय करबे काଣା ई वर्ष? नहीं ई वर्ष तो मोर तो अभिनय नहीं करे पूर्व पली से गीत भी रहबा आज्ञा तथापि भी जेहेतु गुरु बेले वेयर देर इज नेसेसरी देर इज फुलफिल बोली कहूँ सर। गुरु जदि होता बेले कौन जेकोसी कलाकार से जदि अभाव रही जाए सर। बेले से माने अभिनयटा पूरण करवाटा हूँ गुरुर कर्तव्य। आज्ञा आज्ञा आउ मोर जीवन तो मुई अनेक अभिनय करिछे आज्ञा। जीवन रे खाली विलियन गोटे नहीं करि पारबार आज्ञा। नेले रजा रानी ठारू दुआरी मंत्री हनु माकड़ ठारू हीरो भी मोर 26-27 वर्ष करी है सर सर आ वर्तमान भी हीरो करवा लगी मोर दम अच्छे था। दम सर तेणु जिते जदि असुविधा बा कौन कलाकार जदि नहीं पहुँची पार्बे कि नहीं पार्बे से बेले से रूल निभावा लगी मोर सत चेष्टा करबी आउ। आज्ञा तो आम दर्शक बंधु माने गोटे पद गीत जाए आपण गीत तो सुनवा लगी मधुर लागছে आपण निजे भी लेखा लेखी करसन जानूछन आउ मोर तो लेखा मोर जन्म 1974 मसीह मोर जन्म होइछे सर आउ मोर गीत लेखा नाटक लेखाटा 86 बेले मुझे जिते बेले 7th क्लास पढ़ुली आज्ञा। से बेल ठारू मोर गीत लेखा आरंभ बुझले के नाटक जेन समय सीडी टीवी नहीं थी से समय रे किछि नहीं था रेडियो गोटे थिला बोलो रेडियो हाँ रेडियो थिला सेतकी बेले
ସେତିକି ବେଳ ଠାରୁ ମୋର ଲେଖା ଆଜ୍ଞା ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ 52 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି 52 ଆଜ୍ଞା ଆଉ 74 ଠାରୁ ମୋର ଲେଖା ଆଜ୍ଞା। ଆରୁ ନାଟ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ବେଲେ ମୋର 87ଟା ହେଲାନ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆର୍ 5ଟା ଲେଖିଛେ ଘରେ କୌଣସି ପାର୍ଟି ନେଇ ଆସିବାର କାଁ ହେଲା ଯେ କହି ନେଇ ପାରେ ବୋଲନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଅଛେ ସେଟା ବି ଆର୍ ଏବେ 2ଟା ନାଟ ନୂଆ କରି ବି ଲେଖିଛେ ସେଟା ଗୋଟେ ନାଟ ହଉଛେ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଧ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେବୁ ଦେରେ କାଳିଆ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟ ଆଜ୍ଞା। 2ଟା ନୂଆ ନାଟ ଅଛି ଆଉ ପୁରୁଣାଟା 3ଟା ଲେଖିକରି ରଖିଛେ ତ ଗୀତ ବେଶୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଲେ ନାଇଁ ସାର୍ ସାର୍ হয় ଜଳିବା ଗରୁ লিভি গলা দীপ ভাঙিলা মন ভরসা কহিবা গরু সরি গলা গপ কহিবা গরু সরি গলা গপ তুটিলা মন ভরসা বরসা 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 बहुत बढ़िया आज्ञा बहुत धन्यवाद बहुत खुशी लगला आपन गीत भी पूरा तोड़ अच्छे अगली जेन जमाना रे आपण हीरो भूमिका अभिनय करे से भले पूरा गीत भी हेंता लगला बहुत बहुत धन्यवाद मोर गीत आज्ञा सर टिके कष्टिया थी टिके भाषा टिके अलगा थी सर मुझे तो कहूँ मुझे जड़े शिक्षाविद जड़े स्कूल हेड मास्टर अच्छे पुणी क्वालिफिकेशन मोर MA BEd सर तो सर आसल सुंदरी जल सुंदर मुझे टिके लिखले बेटी लोक खराब भावे बोलसे सर टिके माने शिक्षाविद शिक्षक योग्यता के नहीं भाषा दिख मुझे लिखी सर आज्ञा सर तो से रही सर से आपण मैंने कण आपण मैंने कह आपण मैंने तो जानू ना आज्ञा सर बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर मीटिंग के आसी थिबार आमर ये दर्शक मान कलाकार मान जेन एकत्रित करी अपन बैठक रे बसी किछि आमर उद्बोधन सेतले आपन को अनेक धन्यवाद सर थैंक यू सर कलाकार मान एकत्रित करी से नाटक अनेक गाँ सहरांचल परिवेशन करबार लगे तांकर एकाग्रता अच्छे एकचित एकलय से नाटके नौचन तो से विषय किछि आमे तांको बुझमा नमस्कार आज्ञा हाँ आज्ञा नमस्कार आज्ञा आउ आमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल को आज्ञा स्वागत सार नमस्कार तो सार ए वर्ष आपण जेन नाटक करबार लगी जेन कलाकार मान आनी तो को कलाकार भितरे अछन आउ पुराना नुआ अदल बदल रे से विषय किछि हाँ देखते आज्ञा बाकी आमर पुराना तो अच्छे आमर भिलियन राणी आज्ञा तापर रजा तापर आमर मंत्री ये सब अच्छा आज्ञा बाकी आमर हीरो आउ हीरोइन नुआ आइछन नुआ रे आछन आज्ञा अच्छा ए नाटटा आपण केते वर्ष होला माने रनिंग करि चलछन हाँ वर्तमान नाटटा आज की 2 वर्ष हो गलानी आज्ञा 2 वर्ष हो गलानी स्टोरी भल अच्छे आज्ञा फिर एटा फिर चलेबो ए वर्ष एटा 3 नंबर वर्ष हाँ चांदनी झुरुची चंदन पाई बा भाग्यर दोष ना कर्मर दोष केन आज्ञा कर लेखा आ केन आज्ञा सहयोग एटा आम निज गाँ छिलिपार सुधांशु शेखर साहू रचना हाँ स्वर्गत से मैंने वर्तमान 2-3 मास हो गले आउ धाम नहांती आज्ञा सर आउ आमर सहयोग करुचन गीत देछंती गुरु दया बिहारी आज्ञा सर बहुत धन्यवाद आज्ञा तो आपण 2 वर्ष होला नाट चलछन आ एटा 3 नंबर वर्ष रे बैठक बसिछ 3 नंबर वर्ष चलाबे आपण आज्ञा आज्ञा तो नाट आपण जेन अनेक गाँ के जी करी अनेक कलाकार मन के माने एकत्रित करी आपण जेन नाट के चलछत केते खुशी होचे बहुत खुशी आज्ञा बहुत सुंदर आज्ञा। माने गहन रे गोटे गाँव अन्य गाँव को जाइए जेन आम नाट देखौछु से गाँव लोक मैंने एत सुंदर नाट देखुछन आर गह गह मह मह कर बहुत भल माने शेयर सब्सक्राइब दौन बहुत भल लगुचे आ गोटे माँ पुओ हिसाब में जाऊँ आज्ञा आ सुंदर कराऊँ बहुत सुंदर बहुत भल एतकी वर्ष आपण नाट कले ना आज्ञा तो केन वर्ष कंपटीशन के जेचन के हाँ हाँ आम गाँव तो आग तो पौराणिक नाट थी पौराणिक तापर पति को छुईला पाप से आमर काल्पनिक नाच आसला फिर से गले वर्तमान चांदनी झुरुची चंदन पाई बा भाग्यर दोष ना कर्मर दोष ये नाटक आम गला वर्ष मुंगझेर छत्तीसगढ़ अंचल जाइलु आज्ञा फास्ट प्राइज आनु सेटा आज्ञा हाँ बहुत दर्शक थिले पानी वर्षा हैला भी आज्ञा आम नाट कला देखिक आम फास्ट प्राइज आनु आज्ञा आज्ञा हाँ तो बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत खुशी लागला ए वर्ष भी नवा पुराना कलाकार के नहीं करी जेन आज्ञा कर चांदनी झुरुची चंदन पाई बा भाग्यर दोष ना कर्मर दोष नाटक के आउ नवा मॉडिफाई करी माने किछि एक्टर अदल बदल ही करी
ଧୁମଧାମ ସହିତ ଚଲାଇ ବୋଲିକରି ଆଶା ରଖିଛନ୍ ଆମର ଯେନ୍କି ନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଆଜ୍ଞା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତ କଳାକାର ଯେତେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ପରିଚାଳିତ କରମୁ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ଅଧିକାର ଟିକେ ଆଗକେ ନେବା ଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରମୁ ସାର୍। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦୁଇ ପଦ କିଛି କହିବା ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ করবে লাইক করবে শেয়ার করবে আপনার ধন্যবাদ নমস্কার আজ্ঞা। ও দর্শক বন্ধু আউ জনে কলাকার অছন আমার মা দর্শনী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শিল্পা গাঁরে শিল্পা নাটকর কলাকার আজ্ঞা। তো সে আজ্ঞাঙ্ক এটি প্রথম করে সাক্ষাৎ মানে তাঁর পরিচয়টি বুঝমা। তো নমস্কার আজ্ঞা। আজ্ঞা নমস্কার। আপনার পরিচয়টি দেন স্যার। আজ্ঞা মোর না হচ্ছে অমৃত বাগ আজ্ঞা। আজ্ঞা আজ্ঞা। মোর গাঁ হচ্ছে বেহেরা। আজ্ঞা স্যার। তো মুই এ আমার দুয়ারসনী অনুষ্ঠান শিল্পার নাটরে মুই গলা বর্ষ ঠানু রাজা ভূমিকা করে নেউছে। কেতে খুশি লাগুছে। বহুত খুশি আজ্ঞা। আজ্ঞা আজ্ঞা। হয় হয়। আপন আগে রাজা ভূমিকা করছিলেন না এটা বর্তমান? হ্যাঁ স্যার আগে আগরু বহুত জায়গায় করেছে মুই রাজা রোল। আজ্ঞা আজ্ঞা। হয়। তো গোটে কথা আজ্ঞা এই বর্ষ ବି ରହିବେ ଆପଣ? ହଁ ହଁ এই 24-27 ହଁ ରହିବି ଆଜ୍ଞା। ତ এই ବର୍ଷ ଟିକେ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାର କିଛି ମିଶିଛନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା କହୁଥିଲେ ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାର କିଛି ମିଶିକରି ନାଟଟା ଆଗକେ ବଢ଼ାମୁ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍। ତ ଆପଣ କେତେ ଏଗ୍ରି ଅଛନ୍ ଏ ଭିତରେ? ମୁଇଁ ତ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କରି ମୁଇଁ ବି ସବକେ এটা আনিছে বলন মু যেনটা করি আমার অনুষ্ঠান চালু রহু বলি করি। আজ্ঞা আজ্ঞা। তো আমার দর্শক বন্ধু ମାନଙ୍କୁ দুই পদ গীতটিଏ শুনে দেন আଜ୍ଞା। ঠিক আছে আজ্ঞା ঠিক আছে। মহারাণী কালেন্দ্রী চাল যা মহারাণী আম দেবগড় রাজ্যর মা ইষ্টদেবী দুয়ারসনীଙ୍କୁ পূজা অর্চনা করা। মহারাণী কালেন্দ্রী দেখ মহারাণী দেখ কি সুন্দর দিশুছি আম এই দেবগড় রাজ্য। শোভা পায়ে সৌধ রম্য অট্টালিকা 12 শতজিণী ঝট ঝট দিশে তহি মো স্বর্ণর কলসী। মহারাণী কালেন্দ্রী দেখ মহারাণী কি আনন্দর সহিত জীবন যাপন করিছন্তি আম দেবগড় রাজ্যর প্রজাবাসী মানে। রাজাধীরাজন রাজাধীরাজন দেবগড় বিক্রম সেন স্নেহ প্রেম প্রীতি সত্য ন্যায় শান্তি। স্নেহ প্রেম প্রীতি সত্য ন্যায় শান্তি সুশাসন দেবগড় বিক্রম সেন সুশাসন আনন্দে করে প্রজা পালন। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ঠিক আছে ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଆମର ମା ଦର୍ଶନୀ କଳା ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶିଲ୍ପା। ତ ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍। ତ ସେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଠାରୁ ଆପଣକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାବି। ତ ସେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ ରହିବେ କି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରହିବେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। नमस्कार ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ନାଁ ହେଲା କ୍ଷିତେଶ ଛତ୍ରିଆ। ଆଜ୍ଞା ଘର ହେଲା ଜୟପାଟନା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା। ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ଆପଣ କେନ୍ ଭୂମିକାର ଅଭିନୟ କରସନ୍ ଆପଣ? ମୁଇଁ ଖଳନାୟିକା। ଖଳନାୟିକା ହଇ ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ରାଣୀ ରାଣୀ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ସାବତମା ହଁ ସାବତମ ସାବତମା ଅଭିନୟ କରସନ୍। ହଇ ଆପଣ এই ବର୍ଷ ଯେନ୍ 26-27 ବୈଠକରେ ଆପଣ ଆସିକ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍। ଆଜ୍ଞା। ତ এই ବର୍ଷ ରହିବେ କି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରହିବେ? ନାଇଁ ଶିଲ୍ପା ନେଇ ରହିବି। ଶିଳ୍ପାର ଆଗରୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରି ଆସିଛନ୍? ଶିଲ୍ପା ଆগে ମୁଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା ପତିକେ ଛୁଇଁଲା ପାପ ସେ ବେଲରୁ ଅଛି। ସେ ବେଲରୁ ଅଛନ୍। ହଇ କେତେ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଶିଲ୍ପା ଗାଁରେ ଆପଣ କଳାକାର ଗାଁରେ ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି କଳା ଦେଖାବାର ଲାଗି। ତ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛେ ମୁଇଁ 6-7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ନା। ଆଜ୍ଞା। ହଇ ତ এই ବର୍ଷ ବି 26-27 ରହିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୀତ ପଦେ କିମ୍ବା ଡାଇଲଗ ପଦେ ଟିକେ ଶୁଣେ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି। ତାପରେ ତ ମୁଇଁ ସାବତମା ହେଲା ପରେ ଖାଲି ଡାଇଲଗ ଅଛି ମାନେ। ହଁ ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଆଉ। জনমে জনমে তুম সাথী হই পাদ তলে তুম থিবি মুহি রহি বজ্র হেই রহি থাউ শঙ্খা সিন্দুর মুজে তুম পূজারিণী তুমে ঈশ্বর मुझे तुम पुजारिणी तुम्हें ईश्वर।
ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆପଣଙ୍କର କଳା ପ୍ରତି ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛେ ବୋଲିକରି ଏତେ ବାଟରୁ ଆମର ଯେନ୍କି ଜୟପାଟନାରୁ ଆମର ଧରମଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିକରି ଆପଣ କଳା ଦେଖୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ତ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ କଳା ଦେଖେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଜାଗା ଯାଇଛନ୍ ତ ଦୂର ଦୂର କିନ୍ କିନ୍ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ରାୟଗଡ଼ା ହେଲା ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କିନ୍ କିନ୍ ଜାଗା ଦୂରକୁ ଯାଇଛନ୍ दूर दूर बेले हय आज्ञा ई धामनजोड़ी तक भी जाइछु प्रोग्राम करी ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା हय ଯୋଡ଼ି ବେଲେ ଆମର କୋରାପୁଟ हय कोरापुट ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା हय ଏଇ ନାଟକ ଏକା এই নাটক নেই সেটা আলাজরে থিলি সেতবেলে দামনজোড়ি যাইଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ହଇ ସେନର ଦାମନଜୋড়ି ପରିବେଶ କେନ୍ତା ସେନର ଦର୍ଶକ କେନ୍ତା ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ସେଆଡ଼େ ବି ଆଜ୍ଞା ହଇ ଆମର ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଥିଲେ ହଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ନାଟ କାଣା ବୋଲେ ହଇ ଗୁରୁ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ପୁରା ସକାଳ ତକ ଦର୍ଶକ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଇ ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ତ ସେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଭେଟମା ଆମର এই মা দর্শনী সাংস্কৃতিক নাট্য কলা অনুষ্ঠানর তো নমস্কার আজ্ঞা नमस्कार आज्ञा আপনার পরিচয় ঠিক দেন আজ্ঞা मोर ना है आज्ञा उदयनाथ पटेल আজ্ঞা ग्राम कुमारी আজ্ঞা আজ্ঞা गोलामुंडा গোলামুন্ডা बहुत धन्यवाद आज्ञा আপনার কেন ভূমিকা অভিনয় করবে আজ্ঞা আমার এই मैं कॉमेडियन भूमि करे अभिनय करबी কেউঠার করে আসছেন है ना आज्ञा 2-3-5 वर्ष खंडे है ना मोदी छाड़ी दी আজ্ঞা हई आबे गुरु दया गुरु फोन कले আজ্ঞা ଆଉ ଶିଳ୍ପାରେ ଗୋଟେ କମେଡ଼ିଆନ୍ ନେଇ ନା ଯିବ ବୋଲିକିନା କହିଲା କା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯିମା ବୋଲିକିନା କହିନି ଆରୁ ଆସିଛି কেনতা লাগছে আজ্ঞা কমেডিন করছেন যে আপন কমেডি করলে কেনতা লাগছে ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଜ୍ଞା ঠিক ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ହଉ ଆପଣ এই 26-27ରେ ଆମର এই ଶିଳ୍ପାଙ୍ଗା ନାଟକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତ ଆପଣ କାମ କରନ୍ ଆଉ ଦର୍ଶକ ଟିକେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହସାବା ଲାଗି ସତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେନ୍ତାକି ଗର୍ଲି ହସବେ ଝୁମରା ଲାଗୁଥିଲେ ଝୁମରା ଫାକବାର ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଆଉ ସେଇ କଳାକାର ଆମର ଏଇ 26-27 ନାଟକରେ ହିରୋ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ତ କେନ୍ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମ କରି କରିଥିଲେ ନା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କରି କରିବେ ଅଭିନୟ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣମା ତ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଆକାଶ ବାଗ ଆଜ୍ଞା କୋକସରା ବ୍ଲକ ମହିମା ପଞ୍ଚାୟତ ଗାଁ ଘଣ୍ଟିଗୁଡ଼ା ତ ପହିଲା କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଭଲ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଏ ତ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ମା ଦର୍ଶନୀ ନାଟ୍ୟକଳା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ କେନ୍ ଜାଗାରେ ନାଟ କରିଥିଲେ ନା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କରି କରିବେ ଆଗରେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ରୋଲ୍ କଲି ପଞ୍ଜାରେ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଜାରୁ ତାପରେ ଢୋଡରା ଭୋଟର ହଏ ଢୋଡରାରୁ ତାପରେ ଇନକେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିନା ତାପରେ କହିଲୁ ଆମେ ବି କରମା ଇନ ବୋଲିକିନା କହିଲେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ରହିଲା ତମକୁ ରଖମୁ ବୋଲିକିନା କହିଲା କି ଠିକ୍ ଅଛେ ସେଇ ହିସାବରେ ଇନ ରହିଗଲୁ ଏନେ ରହିଯିବେ ହଏ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ତ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଗୀତ ପଦେ ଶୁଣିଦେନ ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ପଦେ ହେଲେ ମିଲନ ସିଂହରଟା ଗୋଟେ ଅଛେ ପରିଚୟ ଗୀତ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ପରିଚୟ ମୋର ଦେଉଅଛି ଭାସି ଶୁଣି ଯାଅ ବାରେ ଆଗଚାରୁ ହାସି ନାମ ମୋର ସାଗର ବୀର ଅଟେ ମୁଁ ରାଜକୁମାର ହୋ ନାମ ମୋ ସାଗର ବୀର ଏ ଗୀତଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେନ୍ ଆମର ଏ ଶିଳ୍ପା ଗାଁ ମାଟିରେ ଯେନ୍ଟା କଳାକାର ମାଟି ଆଜ୍ଞା ମା ଦର୍ଶନୀଙ୍କର ମାଟି এই ମାଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଅଭିନୟ କରବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ଶୁଣିଛେ ଶିଳ୍ପା ଗାଁ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ମୁଇଁ ଆଗରୁ ବି ଭାବିଥିଲି କି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଇନ କର୍ମି ବୋଲି କରି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଭାବିଥିଲି ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ଏକା ଗଲି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଆଗକେ ଆପଣ ଦର୍ଶକମାନକେ କଳାରେ ପୁରା ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଟିକେ କଳାକେ ଆପଣ ଦେખાବେ ବୋଲି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇ ଗାଁରେ ଯେନ୍ କଳାକାର ଗାଁ କଳାର ମାଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେଥିଲାଗି ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଶିଳ୍ପା ନାଟକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆରେ ଆସିଛନ୍ ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ଚେହେରା ଏକା ଆଉ ସେ ଦିଦିଟା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଭିନୟ କରି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଏଇ 26-27 ଲାଗି ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପା ଗାଁରେ ରହିବା ଲାଗି ଆସିଛନ୍ ତ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଜାଣମା ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ ହେଲେ ବି ଏଇ ଶିଳ୍ପା ମାଟି ଏଇ କଳାକାର ମାଟିରେ ଏଇ ଆମର ମା ଦର୍ଶନୀଙ୍କର ମାଟିରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ କରି ଯେନ୍ତା ଅଭିନୟ କରିବେ ତ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣମା ତ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା नमस्कार मोर ना हाँ मोर ना होचे कल्याणी बाग ଆଜ୍ଞା ଆଉ मोर निक नेम होचे मुस्कान
ଏ ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ଆଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ମୋତେ ମୁସ୍କାନ ବୋଲିକିନା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ ସବୁ ଜାଣିଛ ହଁ ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଯେନ୍ ଆମର ଏ ଶିଳ୍ପା ନାଟକରେ ଆପଣকে କାମ କରବା ଲାଗି ଯେନ୍ ସୁଯୋଗ ମିଳିছে 26-27 ଲାଗି ତ କେତେ ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ ଆପଣ ଆগে ଭାବିଥିଲେ ଏ ଶିଳ୍ପା ଗାଁ ମାଟିରେ ମୁଁ ଦିନେ ଦିନେ ଅଭିନୟ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ କି ନାଇଁ ଭାବିଥି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହନ୍ ଭାବି ତ ନି ଥାଇ ବାକି ଶିଳ୍ପା ଗାଁର ବହୁତ ନାଁ ଶୁଣିଥିଲି ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆରୁ ଆଗରୁ ଦାସୀମାନେ ବି ମୋର୍ ସାଙ୍ଗେ କେତେଟା ଦାସୀ ମୋର୍ ସାଙ୍ଗେ ରୁଲ୍ କରିଛନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛନ୍ ଯେ ସେମାନେ ବି କହୁଥିଲେ ଶିଳ୍ପା ଗାଁର ନାଟରେ ଆମେ ମାନେ ରୁଲ୍ କରିଛୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛୁଁ ବୋଲି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଇଁ ବି ଭାବୁଥିଲି କି ଏନ୍ତା କେବେ ବି ମୌକା ମିଳିଲେ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ରୁଲ୍ କରିବି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଆରୁ ଶିଳ୍ପା ଗାଁର ନାଟରେ ରୁଲ୍ କରବା ଲାଗି ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଗ୍କେ ଭଲ୍ କରି କାମ କରି ନାଟକେ ସକ୍ସେସ୍ କରବାର୍ ଚାହିଁବି ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ତ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୀତ ପଦେ ଶୁଣେଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ପରିଚୟ ଶୁଣା ହି ବୀରବର ପରିଚୟ ଶୁଣା ହି ବୀରବର ସରିତ ସୁନ୍ଦରୀ ନାମ ମୋହର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ 26-27 ଲାଗି ଦର୍ଶକ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବି ବୋଲଛନ୍ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ ଆଉ ଶିଳ୍ପା ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଅଭିନୟ କରବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ମିଳିছে ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ନିଜକେ ନିଜେ ଗର୍ବ ମନେ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା 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 ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମର ଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେନ୍ ଶିଳ୍ପା ଗାଁରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବୈଠକ ବସିଲେ ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗଲା ଏନର କଳାକାରମାନେ ସନ୍ ଯେନ୍ ଆପଣ ଯେନ୍ କିଛି ନେଲେ ପରିଚୟ ଦିଆ ଦି ହେଲେ ଯେ ସେଇ ବିଷୟରେ କହ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆରୁ ମୁଇଁ ତ ଆହୁରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହଉଛେ ସବୁ ଦାଦାମାନକେ ଦେଖିକରି ଆର୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛେ ସେମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟର ବି ଦରକାର ଅଛେ ସେମାନେ ବି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ବୋଲେ ଆଗ୍କେ ମୁଇଁ ଭଲ୍ କାମ କରିପାରିବି ଆଉ ଦେଖେଇ ପାରିବି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା 26-27 ଏଇ ଆମର ମା ଦର୍ଶନୀ ନାଟ୍ୟକଳା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ କାମ କରନ୍ ଭଲସେ କାମ କରନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ବି ରହୁ ତାର ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ନାଁ ବି ରହୁ ତାର ସହିତ ନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବି ନାଁ ରହୁ ତାର ସହିତ ଶିଳ୍ପା ଗାଁ ନାଁ ବି ରହୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ପାଖେ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପର୍ଦା ପଛପଟେ ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ରହେସନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେନ୍ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେନ୍ ଗଲେ ହିଁ ନାଟକର ରାଜା ରାଣୀ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶକ ବି ଟିକେ ଶାନ୍ତି ହେସନ୍ ଆଉ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ବାନ୍ଧି ହେଇଯାସନ୍ ତାପରେ ଏକା ରାଜା ରାଣୀ କେନ୍ଟା ଯେନ୍ଟା ଆମର ଭଜନର ଯେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ମାଙ୍ଗଲିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଟା ବି ଆରମ୍ଭ ହେସି ତ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେନ୍ ଆମର 3 ଜଣ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅଛନ୍ କେନ୍ କେନ୍ ନର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନୂଆ କରି ସେ କାମ କରିବେ ନା ଆଗରୁ କାମ କରି ଆସିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣମା ତ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ मोर घर कलमपुर ब्लॉक भैरी गाँ आज्ञा मोर ना बिटू पेड़ मास्टर बोली सब जानस ଆଜ୍ଞା नाट जगत रे ଆଜ୍ଞା आज्ञा ତ ଆପଣ କେବେଠାରୁ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ କେଇ ବର୍ଷ ନୂଆ କରି କରିବେ हाँ आज्ञा 6-7 वर्ष कर ଆଉ ଶିଳ୍ପାରେ କେତେ ମସିହାରେ କରି ଆସୁଛନ୍ शिल्पा भी फास्ट आसी 26-27 लगी 26-27 ଲାଗି हाय ଆସୁଛନ୍ आज्ञा ଆଉ ଆଗରେ କେନେ ଥିଲେ आग पार्टी पोखरी थी सर ସାର୍ अनेक नाट प्रोग्राम करती ଆଜ୍ଞା 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 हाय ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗା ଆପଣ କଲମପୁର ବ୍ଲକରୁ आज्ञा ଆସିଛନ୍ତି कलमपुर ब्लॉक ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜ୍ଞା ମା ଠାକୁରାଣୀ ହଁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଟିକମ ସିଂ ନେତାମ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୋ ଗାଁ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ସାଗଡ଼ା ବାନପୁର ବ୍ଲକ ଛତିଶଗଡ଼ ଛତିଶଗଡ଼ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିବୋର୍ଡ଼ ବଜାସି ଅର୍ଗାନ ତ ଏଇ ବର୍ଷ ବଜାଉଛନ୍ କି ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ବଜାଇ ଆସୁଛନ୍ ଆମ ଶିଳ୍ପା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହଏ ବଜାବାଟା ତ 7 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ହଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକରେ ବଜୁଛି ମୁଁ ନାଇଁ ଆମ ଶିଳ୍ପାରେ ଆଜ୍ଞା ଶିଲ୍ପାରୀଟା ପହିଲା କରି ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ହଏ ଆଜ୍ଞା ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଭଲ ହେବା ଆଉ ଅଛା ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେମା ହଏ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋର୍ ନା ଶ୍ରୀରାମ ପାତ୍ର ମୋର୍ ଗାଁ ହେଉଛି ଖଙ୍ଗାରଗୁଡ଼ା କଲମପୁର ଭଲ ଆରି ମୁଇଁ ହେଉଛି ନାଲ ବଜାସି ଆଜ୍ଞା 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 ନାଲ ବଜାସନ୍ ହଏ ଆଉ ବାକି ଢୋଲ ଢୋଲା ବଜେଇ ପାସନ୍ କେନ ବଜାସି ଆଜ୍ଞା ଢୋଲ ବି ହଁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଏ 3 ଜଣ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଯେନ୍ଟା କି ଆମର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବାଲା କେଶବ ବାଲା ଏମାନେ ସବୁ କେବେ କାମ କରିଥିଲେ କି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କରି କାମ ନାଇଁ ପ୍ୟାଡ଼ ବାଲା ଥାନେ କାମ କରିଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଆରି କିବୋର୍ଡ଼ ବାଲା ତାକର ଥାନେ ପୁଣି କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା ବାଇଚାନ୍ସ ହଏ ବାଇଚାନ୍ସ ହଏ ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣ 3 ଜଣ ଯେନ୍ ଆଜି ମିଶିଛନ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଭଳିଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା 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 ତ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେନ୍ ଏ 3 ଜଣ ତ ଏଇଟା ନୂଆରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଏକା ଆପଣ ଆମର ମା ଦର୍ଶନୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିକଟା ଆପଣ ମ୍ୟାଚିଂ କରମୁ ବୋଲଛନ୍ ନା କାଣା ଆଗକେ ଟିକେ देखमा गुरु काना सिखाबे काना म्यूजिक दिए बोलबे सब जन सुविधा बा हेंता करमु ତ ବେଲେ नुआ भी चेष्टा करमु पुरना भी चेष्टा करमु अरे ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା हाय
କାଣା ବୋଲେ ସେ କେଶବାଲା ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ତ ମିଶା ଭିରା ହେଇଛେ ନା ହଁ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଟା କରିଛୁ ଆଗରୁ ଭାଇ ଏ 26-27ରେ କାମ କରମୁ ବୋଲଛନ୍ 24 ମାଦ୍ରାସୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶିଳ୍ପରେ କାମ କରମୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଆଗରୁ ବି ଟିକେ ଧୁମ ମଚାବେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖମା ଚେଷ୍ଟା କରମା ଯେତେ ଆମେ ପାରୁ ଶକ୍ତି ଏତିକି କରମା ଆର୍ ଟିକେ ଭଲ କରମା ଚେଷ୍ଟା କରମା ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରମା ଆଜ୍ଞା 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 ତ ଆପଣ ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବଜାସନ୍ କି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବେଣ୍ଡ ବୟସୀ ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ କେନ୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଦିଲ୍ସୀ ମେଲୋଡି ନୂଆ ଗାଁ ନୂଆ ଗାଁରେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୁଁ ଭବାନୀ ମେଲୋଡି ଚାନାଭାଟା ଉର୍ମାଲ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ବଜାଉଛନ୍ ନାଟ ବି ବଜାଉଛନ୍ ହଁ ଆଜ୍ଞା। ସମୟରେ ନାଟ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସମୟରେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିକିରି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଏକା ଦେବାଟା ଆପଣ ବସିକରି ଏନ୍ତା ଯଦି ବଜାଇଲେ ଏକା ଦର୍ଶକ ବି ଶାନ୍ତି ହେବେ ତା ସହିତ କଳାକାର ବି ଆପଣ ମାନେ ପେଣ୍ଡାଲରୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା